लॉ अँड ऑर्डर जे गोंयांत कोलॅप्स जालेलें आसा, खास करून आज आमचे राज्य गोंय राज्य हें एका हॉस्टेज केलेलो आसा बाय लॉलेसनेस. So the state of Goa is held hostage by lawlessness. Unprecedented जरी तो चयल्यार आज ब्रेकडावन ऑफ लॉ अँड ऑर्डर जालेली आसा. आनीक गोंय जें गोंय एक भांगराचें गोंय देशान जगभर आमची एक आयडेंटिटी आशिल्ली, आज ह्याच भ्रश्ट जुमला पार्टीच्या सरकारान आनी मनशांनी गोंय फ्रॉम बीइंग अ पीसफूल स्टेट आज हें कन्वर्ट करून एक प्लेग्रावंड केलेलो आसा फॉर क्रिमिनल्स, फॉर गँग्स आनी फॉर माफिया. आज गोंयांत मर्डर जावं रॉबरीज जावं लँड ग्रॅब हें वाडत आसा. पुलीस ब्रुटॅलिटी वाडत आसा. डेली जरी तर आमी चयल्यार हेडलायन on most of the newspapers are about rise in crime. मुखेलमंत्रीक जेन्ना आमी प्रश्न हो केलो विधानसभेंत, मुखेलमंत्रीन आन्सर दिलो अवेरनेस क्रिएट जाल मग केस वाडटे. आनी हे कसले अवेरनेस हे म्हाका दिसता आज मुखेलमंत्री जो होम मिनिस्टर आसा ही कॅनॉट एस्केप दीस रिस्पॉन्सिबिलिटी. लॉ अँड ऑर्डर टुडे म्हाका दिसता हॅज कोलॅप्स्ड अंडर हीज वॉच. वयता थिंगा मर्डर, वायलन्स, लोक भियेता, रातचो भायर सरपाक भियेता. कालच्या दिसाक सालिगांव जी डबल मर्डर जाली, एकलो इनोसंट गोंयकार, his throat was slit, 2 people died. कसलेंच अकाउंटेबिलिटी हो सरकार दिवपाक सोडिना. मांद्रेच्या गांवांत एक मर्डर जाली एक्टिविस्टाची, एक थिंगा एक टेनंटाची. त्याच पद्दतीन आज पुलीस जे एक एंट्री पॉइंट आसता पुलीस स्टेशन तेजे मुखार मॉब येता, गाडयेक उजो पेटयता. हे सगळे जरी तर आमी चयल्यार ज्या पद्दतीन शूटिंग जाता बिहारच्या गांवांत गँग्स ऑफ वजेपुरा भाशेन आज गँग्स ऑफ गोवा जालेले आसा. आनी हे जावपाचें कारण हेच भ्रश्ट जुमला पार्टीचे सरकार. शूटिंग एपिसोड पुलिसाचे कॉन्स्टेबल पासून इन्वॉल्व जाता. उत्तर गोंयांत जेन्ना सँड माफिया लागून जे सँड मायनिंग जाता हेजेर बोवाड जालो आनी थिंगा लेबरांक शूटिंग करून मान घातले. म्हापसा वच, पोंडा वच, मडगांव वच, काणकोण वच तेच आयकोंक येता. लोक आज भियेलेले आसा. आनीक हे आयसोलेटेड क्रायम न्हू, हे क्रायम जरी तर चयल्यार हे कंप्लीट कोलॅप्स ऑफ द प्रिव्हेंटीव पुलिसींग. जे प्रिव्हेंटीव पुलिसींग जावपाक जाय आनी कम्युनिटीची सेफ्टी, गोंयकाराची सेफ्टी जी जावपाक जाय ती आज जायना. कितले मर्डर लास्ट 6 months जालेले आसा, कितले रेप, कितले डेकॉयटी, कितले पुलिसांनी लोकांचेर, इनोसंट लोकांचे अटॅक केलेलो आसा. म्हाका दिसता मुखेलमंत्रीन हेजेर आन्सर दिवपाक जाय. गोंय हे एक टुरिझम हब म्हूण हो सरकार सांगता. गोंयांत स्पिरिच्युअल टुरिझमूय हाडपाक सोदता आनी मेडिकल टुरिझमूय हाडपाक सोदता. पूण सद्या जरी तर चयल्यार गोंयांत ह्या सरकाराचो लक्ष आसा गोंयांत क्रिमिनल टुरिझम करपाक. सरकाराचो लक्ष की गोंय हें एक क्रिमिनल टुरिझम हाडपाक. हांव कित्याक म्हणटा, देशाचे क्रिमिनल आनी आख्खे जगभर क्रिमिनल गोंयांत येता हॉलिडे करपा न्हू. गोंयांत हे क्रिमिनल येता फॉर हायडींग, फॉर हसलिंग आनी फॉर लॉन्ड्रिंग. हे आमी इतले म्हयने ह्या सरकारा अंडर चयलेले आसा. ह्या क्रिमिनलांक
गोंयांत सध्या एक परफेक्ट पॅकेज फॉर क्रिमिनल टुरिजम म्हूण दिसता. हांव कित्याक म्हणटा, सध्या वीक पुलिसींग, पॉलिटिकल पेट्रनेज, पॉलिटिकल इंटरफिरन्स जाता, इजी एक्सेस, कॅश, रियल एस्टेट, नायट लायफान जे इव्हेंट जाता, हे सगळे कवर अप करपाक, इलिगल ऑपरेशन करपाक हे क्रिमिनल आज गोंयांत येता. लॅक ऑफ व्हेरिफिकेशन, जे रेंटेड रुमां जावपाक जाय, नायट क्लबान जे चलता, कालच्या दिसाक कलंगूटच्या MLA उलयलो, 70% म्हणटा तो व्हेरिफिकेशन जायना लोकांले जे येताय ते. सकाळ एक व्हिडिओ म्हाका दिसता व्हायरल जालो, कर्नाटकाच्यान आख्खी गाडी भोवन लोक येता, 30 25 एक रिक्षान. सो वॉट वी आर सीइंग इज गोवा टुडे इज बिकमिंग अ सेफ हाऊस फॉर क्रिमिनल्स and unsafe for गोंयकार्स. उमाकांत खोट जेणे आवाज इलिगल हिल कटिंगाचे केले, आमी विधानसभेन इलिगल हिल कटिंगाचे उलयले, 1,500 सुमार केश्यो हिल कटिंगाचे गोंयांत जालेले लास्ट 3-4 months back. And when a tenant goes to question about his right, he is being brutally murdered. Family refuses to take his body until these people are arrested. Ye goinche scene. This is a chilling statement on the collapse of law and order in the state of Goa. Anik ee zoritor murder choilyar, this is just not a murder. This is an execution of a citizen who dared to question about illegalities, खास करून लँड ॲक्टिव्हिटी. आता हे सगळे जरी तर आमी सदांच उलयता, एक नॅक्सस आनी एज अ मेन कारण म्हणटाय ते लँड. सो द नॅक्सस बिटवीन लँड आनी एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन आनी ऑर्गनायज्ड क्रायम, आनी हे सगळे ऑर्गनायज जाता विथ पॉलिटिकल पेट्रनेज, पॉलिटिकल प्रोटेक्शन. सिटीजन जोरी तर कितें इलिगल जोरी तर तुवें काळें, पोरवोरीच्या गांवांत, पोरवोरीच्या शारांत 2-3 वर्सां आदीं एकल्याक लासोवन घातलो, एक्टिविस्टांक मारपाचो प्रयत्न केलो. सो जे पड लॉ एंड ऑर्डर टुडे इन गोवा इज नॉट डिक्टेटेड बाय, इट इज टुडे नॉट डिक्टेटेड बाय द लॉ ऑफ द लँड, पूण हे लॉ एंड ऑर्डर आज डिक्टेट कोता लँड माफिया. लँड माफिया पॉलिटिशियनां सांगता, लँड माफिया पुलिसान सांगता, येश कोर तेश कोर, आनी हे गोंय पाड घालपाचो प्रयत्न रिवॉल्व्स अराउंड लँड. आज ह्या क्रिमिनल गोंयांत येता, ब्लॅक मनी रिवॉल्व करता, बेनामी डील जाता, फेक गोवन आयडेंटिटी घेवन इलिगल हे सगळे पड चलता. इट इज सॅड. And this cannot happen without political patronage. Law and order पट जाला ते आज लँड एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर ना, लँड आनी ऑर्डर. कोणा लँड जाय ते ऑर्डर दिताय, तांकां जाय ते भाशे कर, माराय, जीत माराय, मर्डर कराय, पूण लँड हाडून घे. हे म्हाका दिसता आज बाउन्सर कल्चर गोंयांत हाडपाक कोण बाउन्सरां घेवन भोंवता. आनी ह्या बाउन्सराचेर आमी विधानसभेन उलयले, जे वायलन्स, एक्स्टॉर्शन, हे कित्याक हे सगळें कल्चर दिल्लींत जावं दुसरे गांवांत, बिहारच्या गांवांत चलता, आज गोंयांत जावपाचें कारण कित्याक? बिकॉज टुडे एवरीवन सीज गोवा एज अ सेकंड होम. देर इज नो डाउट अबाउट इट. बट वी हॅव आवर ओन कल्चर. वी हॅव एक गोंयकार कसो आज एक थ्रेट जो आज ह्या सरकारान हाडलो आसा. आनीक जे पॉलिटिशियन टुरिजम रिवायवल करपाचे जे पड उलयताले तेच आज लोकांक होंडा घालपाक, लोकांचे विरुद्ध ह्या बाउन्सर कल्चर घेवन भोंवताय पळय, हे मुखार आज येयलेले आसा. दूख जाता जेन्ना पुलीस ब्रुटॅलिटी खास करून आनीक सिलेक्टिव्ह एक्शन. ब्रुटॅलिटी हांव कित्याक म्हणटा, नावेलीच्या गांवांत बाब एडबर्ग आमी 2-3 पुसा गेले,
वी स्पोक तेगेले जे फियान्से आहा ते आमचे कुंकोडच्या भागांतले आमच्या मतदारसंघात तेगेलो लोन त्या दिसाक लोन पास जायनासलो दुखेंत आसलो आनी ते फ्रस्ट्रेशनान 2-3 पॅग मारले कित सोरो पिवपाक कित बॅन आहा नो डाउट that out of frustration he acted. I'm not saying that what he did at that particular time was right, but when he was taken to the police station, he was chained in front of his mother, in front of his aunt, in front of his fiancée. An instrument was used to hit him on his head. His skull was opened. Can you imagine? Where are we heading? Is this not Jungle Raj? And तेका उबान गाडयेन बसयलो वयतना टी-शर्ट सारके आसले साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान जेन्ना गेलो his t-shirt when he was not conscious he was beaten. Can you imagine? Is this human? When a person is almost in coma you hit him when he's unconscious. Aaj this type of incidents, today he's been shifted, he's in the ICU, he's intubated. I went 2-3 times, we visited. The parents today, yesle zoritor yo crime kai kite. So where are the police heading? Completely zoritor चोयल्यार या गोंयकारांक आज सरकाराचेर ट्रस्ट ना, गव्हर्मेंटाचेर ट्रस्ट ना, पुलिसाचेर ट्रस्ट ना. There is no preventive policing, no coordination and no leadership in the state of Goa today. आज फक्त ये police selective जालेले आसा. When a tip has been given, बिस्ते namesake थिंगा वयता. ये आज rule of law जो गोंयान आसपाक जाय आसलो or rule of power जाता. And this is not in the interest of Goans. The Home Minister and the Chief Minister has turned Goa police into a demoralized force. This government and the governor, Ajay Dakkel given, this government needs to be immediately dismissed. There is no law and order in the state of Goa. Aj hezo impact goincher zada goincher jenna hezo impact zada आज जोरी तो चोयल्यार gangs of Goa सुपारी फाइल्स कोणा सुपारी दिता कोण दिता कित्याक दिता एवरीथिंग कनेक्ट्स मेजरली टुवर्ड्स लँड आनी हे सगळे जरी तर चोयल्यार गोंय आज हे देशाचे मर्डर कॅपिटल रेप कॅपिटल टुरिस्टांक अटॅक कोता आख्खे जगभर गोंय जाता अरे वॉट इज हॅपनिंग टू गोवा द होल वर्ल्ड वॉन्ट्स टू नो वेर आर वी हेडिंग इज इट बिकॉज ऑफ awareness that these cases are rising? There is a complete म्हाका दिसता जे tourist family हिंगा holiday करपाक येताले most of these families don't want to come to the state of Goa. They feel unsafe. What is the where are we heading? ये accountability chief minister responsibility हेजेर जाता law and order जोरी तर सरकार क्रायम कोता आनी तेच कवर अप करपाक मुखार सरताय जाल्यार म्हाका दिसता गोंयकाराचेर हेंचेर विश्वासान मुखार कांयच ना. हे गोंय एक पॅराडायज ऑफ क्रिमिनल्स आनी एक नायटमेअर फॉर सिटिजन्स म्हणून आज देशभर जगभर हे फामाद जालेले आसा. हेजेर ह्या सरकारान जे डबल मर्डर जे कालच्या दिसाक जाला हेजेर एक ज्युडिशियल इन्क्वायरी जावपाक जाय. जे पद्धतीन हे बाउन्सर आणि सेक्युरिटी फर्म दादागिरी करता धमक्यो दिता हेजेर सारखे ऑडिट जावपाक जाय. कस्टोडियल जे वायलंट केसीस जाता हेजेर हो सरकारान सारखे लक्ष घालपाक जाय. हाऊ कॅन यू हिट a person, okay, he's under the influence of alcohol, he was supposed to go on the November या महिन्यान was supposed to go on the ship. अरे लोन घेतलो लोन तेगेलो पास जाल्ला मू तो त्या पिकासावन रडपाक लागलो म्हूण 1-2-3 कितें केलें थिंगा भायर. आय एम नॉट सेइंग व्हॉट ही डीड वॉज करेक्ट बट यू हिट हिम. हू टोल्ड यू टू हिट हिम ऑन हिज हेड एंड ओपन हिज स्कल?
This म्हाका दिसता चोयल्यार म्हाका दिसता immediately there has to be an assembly session to basically the speaker should convey this session to speak on the failing law and order situation in the state of Goa. गोंय हे जे पड भांगराचें गोंय आनी एक पॅराडायज म्हूण आमकां सगल्यांक एक गोंय म्हणून आमकां सगळे अडकोताले. टुडे इज बिकम अ क्रिमिनल पॅराडायज. इट इज अ झोन वेर क्रिमिनल्स टुडे आर सेफ and Goans are in danger. आणि हे एक्सक्युजीस टायम बरें हें करप बी बंद करा. आन्सर जाय आमकां. जेन्ना पत्रकारूय उलयता तेन्ना आन्सर दिया. हें करपाचें बंद करा. कित्याक आज गोवा डिजर्व्स लिडरशीप, नॉट समथींग दॅट पीपल हू आर हायडींग. गोवा डिजर्व्स लिडरशीप आनी गोंयकार आज रायज जातलो. रागान न्हू पूण गोंयकार रायज जातलो टू रिझॉल्व. एक रिझॉल्व करपाक टू रिक्लेम द लॉ ऑफ द लँड. जे गोंयांत कायदो आहा काय कितें, गोंयांत एक ट्रान्सपेरन्सी एंड जस्टीस फॉर दीज इनोसंट पीपल who are being tortured, be it Rama Kankondkar, तेगेले व्यू कितें जावं, you cannot go and act like this. आज जेन्ना law and order collapse जाता, it is not just governance that dies. Governance म्हणना, it is the hope which fades away. आनीक आज एक कॉन्स्टिट्युशनल क्रायसिस जालेले आसा. आज जे म्हजें घर आनी तुमचें घर आनी आमचें घर, ह्या आमच्या घरांत हांव सेफ आहा, तूं सेफ आहा, हें पयलें मुखेलमंत्रीन सांगपाक जाय. गोंयकार सेफ आहा काय कितें. आनीक हे लोक जे पट गोंयची इमेज आहा, ही इमेज स्लोली from liberal Goa, from a Goa that was known for hospitality, is turning into a criminal mindset. Goa that rapes, murders and law and order situation jata. And with this जे थोडे टुरिजमाचे आहा ते पाड मायनिंग पाड घातले. टुरिजमूय जो बॅकबोन आहा हे पाड घालपाचो हो बीजेपीचो सरकार मुखार चल्लेले आसा. तुमकां दिसता this is the right time to impose president's rule in Goa? 100%. This government needs to go home. It has no right. You all have failed on all the assurances, on all, and the governor needs to act immediately. That is what I said. This government needs to be sent home. It's good as a legislator you've asked for a session to discuss this important law and order issue. But what is the root cause of these? Is it corruption in every See, level? the root cause is land. You have a person. Goans never had this mentality. Oy, Monkara made kotan hoitale. We used to see the law, whatever is the law. आज ये दिल्ली चे वर्मा आणि शर्मा, बिहार चे जे पड मुनीस आहे, it is because they have purchased land at whatever cost. This happen. हे कांड मोठे मरे गाय सोली कांड करप हे सोली कांड हे केन्ना गोंय जाताले. हे कित्याक जाता? because there is free flow of criminals entering the state of Goa. Bouncers, supari killers, हे सगळे जाता because of it is the nexus, is this criminal nexus between politician and land bankers from the entire country that come here and basically want to spoil the peace of Goans. So unless these stops, these murders, these rapes, हे पट सुपारी दिवपाचे हे वाडवत आसतले आनी हे सरकार रिस्पॉन्सिबल. 14 वर्सां तेम केलें. हे 2012 मनोहर पर्रीकरान परिवर्तन करपाक जाय म्हणून सरकार आयिल्लो. हे परिवर्तन काय कितें आतां? हे परिवर्तन लोकांक गोंयकारांक मारप हे परिवर्तन 2012 मनोहर पर्रीकरान हे सांगलोलें. हेजो म्हाका दिसता दिस गव्हर्मेंट नीड्स टू आन्सर. Yesterday the government imposed NSA. Do you think that will help in controlling this? See, they imposed it for 3 months. We had asked, or it was our demand that it had to be imposed right, because why is NSA imposed when there is a break in law and order situation? So the government itself is saying that there is a break in law and order. Is this because of NSA law is kind of creating awareness within the criminals? Today the mindset of the criminal is such that they don't bother whether it is NSA or whatever. We need to find the root cause. The root cause is because of the land mafias. That is the root cause.
everything moves. You see Umakant Court in his own property, if he's a tenant, he goes there, stops an illegal hill cutting, and what message are you trying to send? Then you kill him. You basically kill him. Anyone comes forward, any activist come forward, you hammer them. Is this the message? So basically, complete collapse of law and order, and NSA for 3 months, definitely we had demanded this to be long back. But the primary demand is that since the government has failed in law and order, they should be dismissed. about the Umakant Court murder झाला असे alleged murder म्हणतात पण ते काल पोलीस स्टेशनार एक सादेपणा सुपरवायझरांनी त्यांनी लोकांनी डिमांड केला मेन जो ओनर आसा पळय लँडाचो तेका हाडचो म्हणून अरेस्ट करचो म्हणून ना लँड 100%, पण लँड ओनरान सांगिल्लें तेका जीत मारपाक कोण सांगिल्लें तेका हेजी सारकी चवकशी जावपाक जाय. वी आर नॉट पुलीस पर्सनल, बट आय वॉज वॉचिंग दॅट विडियो, आय वॉज वॉचिंग द डिमांड आनी चड जालें. हे जरी तो रात बंद जायना, हिंगा शूट आवट जातले, शूट आवट ह्या पद्दतीन जातालें, चुकोन एक कोडी जातालें इतली वर्सां. यू टेक आउट आज अरे एवरी मंथ, एवरी ऑल्टरनेट मंथ यू हॅव शूट आउट्स. आर वी देर? आर द पीपल सेफ? आर गोवन सेफ विथ द वे दिस फायरिंग इज हॅपनिंग? Police also are firing. For what is this happening? People are frustrated with inflation, unemployment, corruption, sale of land. Yes, सगळे जरी तर चोयल्यार you can connect the dots. Why it is happening? And this government is responsible for it. मोर्जे आणि खूप वर्षा पहिले असं एक इन्सिडंट झालं. एक फॉरेनर एक टॅक्सी ड्रायव्हराक मारलेलो. सो कितें जालां आतां जे तुमी म्हणटा जमीन विकता पूण ते जे लोकल आसा पळय तेच जमीन विकता. ते गव्हर्मेंट तांकां फोर्स करिना तुमी जमीन विका म्हणून. सो तेजेर तुमकां कितें सांगपाचें आहा की लोकलूच जे फॉरेनरांक किंवा भायले जे दिल्ली पार्टी आहा तांकां जमीन विकता. चोय कितें आहा मरे तें, लोकांले रायट विकप ना विकप. लोकांक प्रेशर कोण करता? जायत कडेन केसी अशे आहाय, स्पेशली हे कोस्टल बेल्टाक प्रेशरायज कोन वीक तूं, नाजाल्यार मागीर आहा तुका. हें सगळें पयलीं सद्या बंद जावपाक जाय. सी वी हॅव लिमिटेड लँड इन द स्टेट ऑफ गोवा, एंड हें आमचे मुखायल पिळगेक आमी सांबाळून दवरपाक जाय. देर इज नो डावट अबाउट इट. बट दे आर सेवरल केसीस वेर पीपल आर जे SIT केस जाल्यो, ह्या SIT लोकांक ज्यो आहल्यो ते पासून सांगपाक लागले आंकीक मो कितल्यो केस जाल्यो, कितल्यो इन्क्वायरी जाल्यो. जे लँड ग्रॅबिंग आहलें ते पासून they were pressurized. We spoke about it in the assembly. So many people were pressurized from politicians to sell this land now, otherwise you are in jail. So हें चोयल्यार सगळें मरे हें ऑल एक रॅकेट, आनी हें रॅकेट ह्या सरकार हें रिजॉल्व करतलें म्हाका खबर ना, बिकॉज दे देमसेल्फ आर स्टेक होल्डर्स. जरी तर क्रायम करपी तेच आनी कवर अप करपी तेच, दोनी तेच जाल्यार हांकां कितें अपेक्षा जाल्यार हें डिसमीस जावपाक जाय.